نعود نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام بالتيم تاع اليوم وبالعاده تاع اليوم كما قلنا راح نهضروا على ان سوجي ولا مجال ما يعرفوش بزاف الناس. هذا المجال اللي يهم شريحه مختلفه ولا شرائح مختلفه من المجتمع. اذا كما قلنا الزوم راح يكون اليوم على عالم المانكينه، هذا العالم اللي عرف اقبال كبير من طرف الشباب والشابات في الاونه الاخيره. سي بوغ درنا زياره لاحد الوكالات المختصه في هذا الشيء. هذه الوكالات تنظم عروض الازياء لي كاستينغ وما الى ذلك. خليكم تتابعوا ونعاودوا نولوا. الدور تاعي هنا في وكالة يس اجنسي كما يقول لك سوي كوريغراف، يعني المدرب تاعهم. عندنا جماعة تاع الشباب تاع ذكور واناث، شغل نعلموا لهم كاش يوقفوا، كاش يمشوا يديروا لي ديمارش تاعهم، كاش بزاف عفايس كما يقول لك لي ديمارش. عندنا لي ديمارش تراديسيونيل باسكو حنا كما يقول لك عندنا شغل في الجزائر اكزاكتومون شغل لباس تقليدي ما يقدروش كيما يلبسوا كيما تشوف فيها ان ديفيلي دو خاطا بورتي لا ماجوريتي كاع كوبيو من لا تيلي. شغل نسيو نديرو الماكسيموم تاعنا باش دونك لا ديمارش تقدر تكون مختلفه كاع لي ديمارش كيما تراديسيونيل وبخاطا بورتي ماشي كاع كيف بخاطا بورتي يكون كول، يكون ليبر، يكون اليس فوق البوديوم، يكون العكس تاع تراديسيونيل نشوفوا لاتوني اكثر من نشوفوا المانكا، اكثر من نشوفوا العرض. شغل نسيو نعلموا لهم دوميتور، نعلموا لهم شغل عندنا خدمه معاهم لابوز كاش يتقابلوا الفوتوغراف، كاش يديروا لي ماش تاعهم، نيفيتيو لهم لي كريماس فوتشوم، نيفيتيو لهم شغل عندنا خدمه، نقدروا نقولوا بلي عندنا خدمه. This is Pixar. كما قلنا مشاهدينا انا في وكاله يس ايجنسي مع المدير العام انيس شرفاوي. مرحبا بك انيس. مرحبا بكم. انيس ماذا بك تعطينا اون بتيت بريزونطاسيون على يس ايجنسي. يس ايجنسي هي وكاله اتصال متعدده الخدمات. في الخدمات حنا زدنا لو مانكينا. C'est une société, ça fait un million on existe. Et dans le domaine de le mannequinat, on a fait un casting il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, c'est le deuxième casting leader. Et on fait, donc après le casting, on fait la sélection, les personnes qui sont idéales pour ce domaine. تقدر تحكينا شوي على الدومين تاع المانكينه؟ Bon, ce qu'on a fait le casting, on a fait un casting pas que à la le mannequinat. Et pour sélectionner des personnes qui font l'affichage publicitaire ou les dans le domaine de la photographie en tant que modèle photo. احكينا شويه على الكاستينغ اللي درتوه الاول والدوزيام تاعكم. Bon, le premier casting, j'ai plus de 200 personnes. Et le deuxième casting, c'est encore plus.
Parce que après les 6 mois à Doma, on a fait aussi notre publicité à la société et tout, les sites communautaires et tout. Voilà, donc il y a eu du monde pour le deuxième casting. وشنو هما المواصفات اللي تحبوا تلقاهم في عدد الازياء لي مانكا تاعو؟ Le mannequinat, bien sûr, il connaît toile. Donc pour les filles, c'est minimum 1m74 et pour les garçons, c'est 1m80. Bien sûr, Allah يبارك كاين des filles toiles et donc ça c'est pour le mannequinat et pour les en tant qu'hôtesse et tout, c'est juste on voit les personnes, le visage, on regarde la présentation, Inch'Allah, Inch'Allah. D'ailleurs, on a des filles, le premier groupe, qui ont fait des couvertures des revues françaises, ouais, comme la Gazelle. On a 2 filles qui ont fait la couverture de la Gazelle. Donc, madame, parce que tout le monde et c'est ce qu'on fait, on est là pour ça. الوغ انس تقدر تقول لنا واش حققوا لي مانكا تاعكم حتى دركا؟ Ben, pendant les 6 mois, il y a eu la formation de le chorégraphe et on a vu que bon, la plupart راهم خدموا في des spots publicitaires, خدموا des couvertures de magazines, كاين اللي خدموا hôtesse في des événements ou bien les foires. Voilà. كاين منهم اللي نجحوا ناس نجحوا وناس لا؟ Bon, il y a les personnes qu'on a sélectionnées dans le premier groupe, tout le monde a travaillé, donc il y a eu du résultat pour tout le monde. Ça nous fait plaisir parce que la sélection, bon, ça veut dire que c'était une bonne sélection, les clients sont satisfaits. يس ايجنسي وراكم حابين تلحق؟ شنو هو طموحاتكم؟ أنا ماذا بيا tous les multinationales إن شاء الله. ان شاء الله إيه. Ben, Inch'Allah, bon, on a fait, pendant une année, on a eu l'expérience dans ce domaine et on est satisfait, il y a eu du résultat. On est content pour nous et on est content pour les mannequins. On a bien que ça évolue pour les années suivantes. نشكرك انيس على هذا اللقاء. Merci à vous. ميرسي بوكو. En fait, c'est venu spontanément, يعني ما كنتش نستنى فيها puisque le casting تاع Yes Agency جيت ليه parce que je me disais le mannequinat هاد المجال je connais rien. Donc pour moi Yes Agency c'est la première agence que je connais. J'ai tenté ma chance. Si Zahra قلت pourquoi pas de l'agence, pourquoi pas. On va être même si je serais pas acceptée, je vais essayer dans d'autres agences. Alhamdoulilah, j'ai été acceptée. J'ai fait des défilés مقبل. بعد قال لي واحد مانكا معايا قال لي عندي في يعني كاستينغ منا قلت له اوكي راح تشوف منا فوالا عاودوا عيطوا لي فوالا رانا مكملين معكم مشاهدينا حلقتنا، بصح دوكا نروحوا نهضروا شويه على عالم الصور اللي يعتبر مكمل لعالم الازياء وما الى ذلك. اذا مشاهدينا حبينا نديروا زوم على ان فوتوغراف معروف في هذا المجال وهو قيس التونسي اللي سمح لنا بحضور احد جلسات التصوير باش نعطي لكم اون بتيت ايدي على هذا العالم. خليكم تتابعوا.
الدومين تاع الماكينه كيما كاع الناس داروا درت كاستينغ كيما كاع لي جون فوالا جيتي سيليكسيوني. شحال عندك وانت في الدومين؟ On va dire à peu près dans les 1 an et demi, 2 ans. Je suis photographe professionnel في ميدان المود tout ce qui est shooting des produits. شحال عندك في الدومين monsieur Faïs؟ Bon, disons 15 ans. 15 ans. 15 ans. Vous êtes professionnel. الحمد لله. ان شاء الله كل نهار نتعلموا جديد. احكي لنا انت عايش هنايا، احكي لنا على الدومين تاع الماكينه والجيري، واش تقدر تقول عليه؟ والله يصاوبوا لي حاجه جديده ديجا صافي 3 و 4 معناها الحكايه بدات تطلع تري بيان، معناها قاعدين نشوفوا في برشا امور جديده، في دي ديفيلي، في دي مانكا معروفين دي زالجيريان ميم يخدموا اور الجيري معناها وعاملين اسم تري بيان. انا صافي بليزير نشوفوا حاجات هكا جديده في الجيري وفي الموند عرب جلوبالمون، حاجه تشرف. الحمد لله خدمنا دي شوتينغ بزاف شابين ديجا تاع البرومي جروب وين خدمنا دي شوتينغ اون ستوديو عنده هنايا اي اون ميم طون ثاني درنا دي شوتينغ على الاكستيريور، درنا في جاردان دي سي، درنا في تي بازا في ليروين اثار. وحنا دوكا لو دوزيام جروب دوكا انا مبروغرامين لهم باش ندير لهم كاع لي نوفو ممبر كاع ندير لهم ان شوتينغ بيرسونيل. دونك سي دي شوتينغ دو بريزونطاسيون، كل عارض يجيب 4 à 5 توني يجوا نجيبوهم هنا عند استوديو تاع قيس التونسي وهو يدير لهم لو شوتينغ وبعد نخيروا لي ميور فوتو بور لي زامبريمي اون بوك. دونك هكذا نكريو شاك مانكان يولي عنده لو بوك بروفيسيونيل تاعو، شاك فوا هكذا يروحوا دي كاستينغ تاع دي زاجونس دو بوبليسيتي ولا فيلم ولا اي حاجه، دائما يكون عندهم لو بوك تاعهم واجد كي يروحوا يبريزونتيو، ما يروحوش يبريزونتيو يديهم فارغين، يروح كيما لي اوروبيان كيما لي امريكان. هذا لو بوك لازم ديروه في اجونس دو بريفيرونس بور اتر انكور بلو بروفيسيونيل. حنا لي مانكان دايرينهم دو كاتيجوري، عندنا لي مانكان بوديوم دونك هادوما اللي يديروا لي ديفيلي دو مود ايتو، دونك جينيرالمون لازم يكونوا طوال وكاع 1m74 مينيموم. اي عندنا لي مانكان فوتو، دونك لي مانكان فوتو سي ميم تكون لا في ولا لو غارسون موا على لا طاي واش انا مدوموندين حنا في لي كريتير تاعنا. قيس هو يشوف يخيرنا شكون الاحسن فيهم، اللي يخرجوا فوتوجينيك، دونك اللي يخرجوا مليح في التصاور، اللي يخرجوا اللي يمدوا يعطوا قوه للتصويره. دونك هذا سي اون فادير لو طرافاي تاع قيس باش هو يديتيكتي شكون لي بلو فوتوجينيك عندنا في الجروب. ساعد 50% في اختيار نعم بيان لا كاتيجوري اللي يروحوا ليها. فوالا. بالنسبه لي مانكان انا طونك بنات ولا اولاد كما قلت لك قاعدين نشوفوا في وجوه جديده وان شاء الله ينجموا يوصلوا حتى لحاجات كبيره ياسر، علاش لا العالميه معناها. ديجا نشوف سير انترنت قاعد نشوف في برشا امور جديده. اليا بوكو دي زالجيريان قاعد نشوف فيهم اون اوروب اون ايطالي يعملوا في دي ديفيلي ترو كوني كوا. وصلنا مشاهدينا الى نهايه هذا العدد من حصتكم الاسبوعيه مكزوم. انا نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقى ان شاء الله لا سيمين بروشين بعدد جديد وانتم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي ومن بينهم طبعا المصور اللي كان معي اليوم
والد زيتوني. إلى اللقاء.